والا کلیئر کرنا ہے تو میں انشاءاللہ پھر دوبارہ چلیں آتی ٹھیک ہے، ہوں۔ نو اوکے، پرابلم۔ اللہ آپ کو حافظ۔ کوئی بھی حوالہ چاہیے نا جی سسٹر دویا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، میں بھی آپ کو یہ میسج کرتی ہوں۔ یہ چیز میں آپ کو صرف جاتے جاتے یہ جی بتا دوں کہ یہ جنت میں گھر کمانے والے کام ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ کسی بٹکے کو رائے راست پہ لانا یہ بھی جی صدقہ جاریہ ہے۔ بالکل جی بالکل سر، ایسے ہی ہے۔ چلیں اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی مفتی صاحب، السلام علیکم جناب مفتی اعلیٰ، صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحبان کیا حال ہے جی؟ سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم ہے جی، اللہ کا کرم۔ لو جی، ماشاء یہ کوئی دانی بندہ ہے، اس نے کتنی دیر سے کار ڈالی ہے مفتی صاحب، پہلے اس کی سن لیں۔ جی دانی جی آ جاؤ، تسی کال تے دانی چلے جی، دفعہ پہ جی مفتی صاحب، مائی کال آن یورز۔ جی ماشاء اللہ جی، الحمدللہ۔ موضوع تو پھر وہ ایک ہی مستقل موضوع ہے، رد قادیانیت، ایسا ہی ہے جی؟ بے شک جی، بے شک۔ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب جو ہے نا میوٹ لگا لیں اور مفتی صاحب کو سنیں جی۔ اچھا، مرزا غلام قادیانی بار بار کہتا تھا کہ مجھے وہی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتاب بھی موجود ہے تذکرہ نام کی، اور ادھر اوپر لکھا ہوا ہے یار اے لفظ سدھے کنجو نے بھائی شاہد میاں مفتی صاحب جی تسی ان کی کہندے نے فرنٹ کیمرے دے نال کرو گے نا، نے فرنٹ تے ہی ہے نا، میں تے سوری اتنے کوئی بیک تھلے کوئی کیمرے دے نال، نہیں۔ بیک کیمرے دے نال۔ کلک کریں اپنی اسکرین کے اوپر، وہاں پہ آپ کو کیمرے کا آپشن نظر آئے گا، اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ فلپ ہو جائے گا۔ نہیں، ایک مرر کا آپشن بھی ہوتا ہے، اب اس میں مجھے نہیں پتا کہ ہوگا ایک کیونکہ کیمرے آج کے کل۔ ساتھ وہ جو میرے ہوتا ہے، لیے ہوگا، کیمرے وہ کے میرے ساتھ لیے ہوتا ہوگا۔ ہے۔ اچھا آپ کے لیے۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہیں، ہم کرتے۔ اچھا یہاں لکھا ہوا ہے جی، الہامات کشوف اور رویا حضرت مرزا غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ، تو تذکرہ نام ہے۔ مرزا قادیانی نے بار بار یہ کہا جی کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ مرزا قادیانی کی وحیوں کا مجموع ہے تذکرہ، اتنا موٹا، یعنی قادیانیوں کا قرآن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پہ قادیانیوں نے اس کی تلاوت کا حکم دیا ہوا ہے کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ اس کی باقاعدہ تلاوت کیا کریں۔ اس کا جو حوالہ ہے نا وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، جہاں پر انہوں نے تذکرہ کی تلاوت کرنے کا حکم اپنی قوم کو دیا ہوا ہے۔ مضامین بشیر جلد اول، مضامین بشیر جلد اول، یہ بشیر احمد ایم اے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے دو بیٹے تھے بشیر نام کے، ایک وڈا بشیرہ تھا جس کو بشیر الدین محمود کہتے ہیں، ایک چھوٹا بشیرہ تھا جس کو بشیر احمد ایم اے کہتے ہیں۔ وڈا بشیرہ وہ ہے کہ جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ بنا تھا، جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، جس کو خلیفہ زانی بھی کہتے ہیں۔ یہ والا جو مرزا بشیر ہے، بشیر احمد ایم اے، اس نے سیرت المہدی نام کی کتاب لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے، صفحہ نمبر جناب من 214 تذکرہ کے بارے میں جماعت کو پیغام، سن لیجئے ذرا اس کے بارے میں جماعت کو وہ پیغام یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو علم ہوگا کہ جہاں حضرت امیر المومنین یدہ اللہ نے 3 سال گزرے جلسہ سالانہ پر احباب جماعت کو ان کے تزکیہ نفس کے لیے حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کے الہامات کے مجموعہ کی بھی التزام تلاوت کرنے کی تاکید فرمائی تھی۔ تذکرہ کے الہامات کی بھی التزام لازمی طور پہ تلاوت کرنے کی تاکید فرمائی تھی، اور اس سے جو فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں ان کا ذکر فرمایا تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟
صحیح۔ آگے لکھا ہے جی احباب جماعت اسے دیکھیں گے تو یقیناً خوش ہوں گے. تو ان لوگوں نے اپنی جماعت کو باقاعدہ اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہوا ہے کہ تلاوت کیا کرو. یہاں پر اس کی تلاوت تھوڑی سی میں کر کے سناؤں گا آپ کو، لیکن اس سے یہ ادھر اردو میں لکھا ہوا ہے، ادھر یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے تذکرہ. اور یہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگلش کے اندر جب نام لیں گے تو پیس بی اپون ہم کہتے ہیں. بے شک۔ تے مینو تے انگلش اینی نہیں ہوندی، جنہاں نوں ہوندی ہے ذرا دسو بھائی. ہاں جی یہ ہاں جی، صحیح 100% بولا آپ نے. پیس بی اپون ہم، صحیح بولا. وہی پیس بی اپون ہم مرزا غلام قادیانی کے نام کے ساتھ آپ کو نظر آ جائے گا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ نظر آیا ہے کوئی؟ جی 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 جی، لفظ الٹے ہیں لیکن سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ہاں، کس بات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی دا پرومسڈ مسیح اینڈ مہدی تھلڑی لائن چ لکھا پیس بی اپون ہم. تھوڑا جی اٹھے کرو کتاب. ہاں جی وہ لکھا جائے. یس یس پیس جی بی مفتی اپون. صاحب۔ اصل میں اس پیس بی اپون ہم کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، پوشیدہ ہے. وہ عاجز نے اپنی کتاب قادیانی کلمہ کے اندر یہ راز افشا کی ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کے اندر جو لفظ محمد ہے اس سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. اس لیے یہ مرزا غلام قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ان کی جو پرانی مطبوعات ہیں نا وہ بھی میرے پاس لائبریری میں رکھی ہیں. وہاں جو ہینڈ رائٹنگ تھی خطاطی، وہاں پہ مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ سواد لکھا ہوا ہے. اللہ یہ جو ابھی کمپیوٹرائزڈ آئی ہیں ان کے ساتھ تو انہوں نے ختم کر دیا ہے، اس کے اوپر نا سواد انہوں نے لکھا، سواد سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ تو باللہ۔ یہ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ اور اس تذکرہ کتاب کی اہمیت میں آپ کو بتانے کے بعد اب اس کو میں ذرا اوپن کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا. اس کتاب کے بالکل آخر میں یہ فہرست ہے، یہ مفاتیح التذکرہ. تو یہ تقریباً کوئی 200-300 صفحات تو لگ بھگ، یہ بلکہ 170 72 73 74 75 175 صفحات صرف مفاتیح کے ہیں. مفاتیح کا مطلب کیا ہے یہ ذرا فہرست آپ ذرا دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ نیچے فہرست ہے یہ ٹھیک ہو گیا۔ کہ عربی لہامات، اردو لہامات، پنجابی لہامات، تو بلا 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 بلا، ٹھیک ہے نا. فارسی لہامات، پنجابی اور دیگر زبانوں میں لہامات، تو انہوں نے یہ فہرست دی ہے. اب اگر میں جاؤں، ڈبل ٹیپ کرتے رہیں، ڈبل ٹیپ کرتے رہیں، ڈبل ٹیپ کرو بھائی تے شیئر کرو بھائی، ڈبل ٹیپ کرو بھائی شیئر کرو. اچھا یہ اگر آپ عربی لہامات کے یہ فہرست کے اندر آپ جاتے ہیں، اچھا یہ ایک بات اور یہاں سے مجھے یاد آئی ہے، جو انہوں نے یہ تذکرہ کتاب رکھی ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جی الاسلام ڈاٹ، اس میں یہ شامل نہیں ہے، وہ آپ کو عاجز سے مل جائے گی. ہماری جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ختم نبوت .org، جو عاجز جس کا منتظم عل ہے، تو اس میں میں نے یہ سکین کروا کے نہ رکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ فہرستیں مل جائیں گی. یہ فہرست بڑی کام کی ہے، چٹکیوں کے اندر حوالہ تلاش کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بات اس نے کی ہے تو کہاں پہ. بسا اوقات آپ نے نوٹ پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کسی نے، یوٹیوب پہ تو یہ روزانہ کی ہماری گیم ہوتی ہے، جب کوئی قادیانی آ جاتا ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے نا تو مبشر شاہ آگے سے کہتا ہے تے مرزا قادیانی دے اتنے نازل ہوئی سی، تو کہنا پیا قرآن چ لکھے ہے. آگے سے قادیانی جاتا ہے مکر، وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، اور نہیں ہے مرزا جی دے نازل نہیں سی ہوئی. وہ تے مبشر شاہ اگو ہے فہرست کھول دے، یہ فہرست کھول کے وہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ اچھا ہے فلاں آیت ہے کہندا پہ میرے اتنے نازل ہوئی ہے. وہ پھر نا او دے منہ دے اتنے لتر پھیری دے کہ اے ویکھ لے بھائی اے صفحہ ہی
ਤੇ ਫਲਾਂ ਸਫੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਆਇਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ शायद भाई समझ आई है कुछ हाँ जी जी। अच्छा, आपको हैरत होगी, एक हैरत होगी और ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी कि जितनी आयात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ल हुई हैं, जैसे मोटी मोटी आयतें आपको भी पता है, सूरह यासीन है, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन वद्दुहा, है ना, अलम नशरा, है ना, इन्ना तो इन्ना कल कौसर, ये मोटी मोटी आयतें ही है ना, आपको पता ही है ना यार। अच्छा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है ना, जी। और वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। बेशक। हैरत आपको होगी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इसी तज़किरा में कहता है ये सारी की सारी मेरे ऊपर नाज़िल हुई हैं और मेरे बारे नाज़िल हुई हैं। नौज़ुबिल्लाह, नौज़ुबिल्लाह। ये धोखा और दजल देते हैं, ये दज्जाल कौम है कि देखो जी नहीं हम तो एवं बस मसीह मौद मानते हैं, इमाम मेहदी मानते हैं। ओ देखो ना जी, तुम भी तो एक इमाम मेहदी का इंतज़ार कर ही रहे हो ना, तो हमने ज़रा मान लिया, हमारे और तुम्हारे में सिर्फ फ़र्क है इंतज़ार का तुम अभी इंतज़ार कर रहे हो और हमने मान लिया हुआ, बस इन्ना को फ़र्क, और बड़ा फ़र्क कोई नहीं है। ਤੋਬਾ 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 ਤੋਬਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆ, ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਵੇਖੋ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 26 ਹਿੱਸਾ ਅਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਸਤਾਹੀ ਮਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਜਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਲਦ ਹੈ, ਜਿਲਦ ਅਵਲ ਕੇ ਦੋਮ? ਅਵਲ, ਜਿਲਦ ਅਵਲ ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 26 ਸਫਾ 26 ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ 37 ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। 37 ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਬਸਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਤਾ ਬੈਠਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। लो जी, अर्ज कीता है, बयान किया कि मुझे हजरत वालदा साहब ने जब मुहम्मदी बेगम की शादी दूसरी जगह हो गई और कादियानी के तमाम रिश्तेदारों ने हजरत सांप की सख्त मुखालफत की और खिलाफ कोशिश करते रहे और सब ने अहमद बेगम मुहम्मदी बेगम का साथ दिया और खुद कोशिश करके लड़की की शादी दूसरी जगह करा दी। हजरत सांप ने मिर्जा सुल्तान अहमद, मिर्जा फजल अहमद दोनों को अलग अलग खत लिखा कि इन सब लोगों ने मेरी सख्त मुखालफत की है, अब इनके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं रहा और इनके साथ अब हमारी कब्रें भी इकट्ठी नहीं हो सकती, लिहाजा अब तुम अपना आखिरी फैसला करो, अगर तुमने मेरे साथ तल्लक रखना है तो फिर इनसे कता तल्लक करना होगा और अगर इनसे तल्लक रखना है तो फिर मेरे साथ तुम्हारा कोई तल्लक नहीं रह सकता, मैं इस सूरत में तुमको आग करता हूँ। ये अपने बेटों को लिख रहे हाथ कि मेरी महल्ले च बड़ी बेइज्जती हुई है, बरादरी च मेरी कुत्ते वाली हुई है, ठीक है। ते ए फैसला अगे की कहता मैं आग करता हूँ। वालदा साहबा ने फरमाया कि मिर्जा सुल्तान अहमद का जवाब आया कि मुझ पर, ठीक है, एक पुत्र की कहना है, मुझ पर ताई साहबा के एहसानात हैं, मैं इनसे कता तलक नहीं कर सकता क्योंकि तू बड़ा ही बड़ा लानती है, इस वास्ते तू चवल मारी है। अच्छा, अब थोड़ा जो मेरा तबसरा भी ना लिए ते माजरत। अच्छा जी, मिर्जा फजल अहमद ने लिखा कि मेरा तो आपके साथ ही तल्लक है, इनके साथ कोई तल्लक नहीं। हजरत साहब ने जवाब दिया कि अगर ये दुरुस्त है तो अपनी बीवी मुफ्ती साहब, योनर पॉइंट भी नोटेड कि नौज़बिल्ला झूठे नबी की गल हो रही है ते हरकत वेखो की कीती सू।
اگر یہ درست ہے تو اپنی بیوی بنتے مرزا علی شیر جو سخت مخالف تھی مرزا احمد بیگ کی بانجی تھی طلاق دے دو. یعنی کہ یہ طلاقاں کرواندا سی. تے مفتی صاحب ہن تسی آپ ہی جانتے ہو کہ اے مرزا قادیانی ٹھیک ہے لانتی محمدی بیگم میں جو اینالائز کیتا ہے نا ایسے پورے فکرے نو اگلے لفظ پوری بھی عبارت کہ اگلا لفظ یہ کہ مرزا فضل احمد نے فوراً طلاق نامہ لکھ کر حضرت صاحب کے پاس روانہ کر دیا. بے شک انہیں لکھ بھی دیتا. اور والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ پھر فضل احمد باہر سے آ کر ہمارے پاس ہی ٹھہرتا تھا مگر اپنی دوسری بیوی کی فتنہ پردازی سے آخر پھر ایسا ادھر جا ملا. والدہ صاحب وہ پھر واپس ٹور گیا نا. ہاں جی ہاں جی. اچھا سنو مفتی صاحب میں اگلی کہانی تھانوں کہانی دسنا کہانی کی سی. والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ فضل احمد بہت شرمیلا تھا, حضرت صاحب کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتا تھا. حضرت صاحب اس کے متعلق فرمایا کرتے تھے فضل احمد سیدھی طبیعت کا ہے, اس میں محبت کا مادہ ہے مگر دوسروں کے پھسلانے سے ادھر ادھر جا ملا ہے. رولا کیا تھا کہ یہ پھجے دی ماں جو تھی, پھجے دی ماں وہ اسی وجہ سے فضل کو بگاڑ کے پھجا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ فضل سے بگاڑ کے پھجا. مرزے کی دو بیویاں تھیں, ایک یہ ان کی جو ماں تھی یعنی مرزا سلطان کی اور مرزا فضل کی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہو گئی تھی بوڑھی. اب اس کو یہ تقریباً 55 سال کی عمر میں اس کو جو ہے نا 16 سال کی نصرت جہاں بیگم کے اوپر اس کی آنکھ مٹکا ہو گیا. دم کروانے کے لیے آئی تھی تو وہ پھنس گئی. ہاں جی. اب رولا سوری مفتی صاحب سوری معذرت. وہ جنتی عورت سی جو میں اینالائز کیتا وے نا جو اس پیراگراف دے نال میں معذرت دے نال ایک تھوڑا جہا عرض کردا کیونکہ محمدی بیگم دے گھر انہاں دا منڈا ویاہا دا سی ٹھیک ہے. تے جدوں اے محمدی بیگم دے والد دا کچھ چکر سی کیونکہ میں پوری کتاب دا نا میں پڑھیا وے تھوڑا جہا پیراگراف پورا. محمدی بیگم دے والد دے رشتہ دار جڑے سن او دی جائیداد ہتھیانا چاہندے سن تے محمدی بیگم دا والد جڑا وے او عدالت دے اسٹامپ پیپر تے سائن کروانا چاہندا سی کہ منو اے ساری جائیداد میں محمدی بیگم دے نہ کرنی ہے. تے ادو پھر دوسرے جدوں مرزے کو گیا نا محمدی بیگم دا والد تے اونوں کہندا کہ میں اسٹامپ تے سائن کروانے نے تے پھر مرزا کہندا تو کل آئی تے کل پھر انہوں مرزے نو محمدی بیگم دے والد صاحب نو کہندا وے کہ منو لہام ہویا ہے کہ میں جڑا نا محمدی بیگم نہ شادی کراں تے وہ بڑی برکت والی ہوئے گی تے جے نہ ہویا تے تواڈے تے عذاب آ جائے گا. اگے بھی تسی جڑا اگلا پہلا ہے نا میں مفتی صاحب اللہ اے او مرزے تیریاں سٹاں. اچھا قصہ مختصر یہ ہے کہ جب محمدی بیگم کے والد مرزے صاحب کے پاس گئے کہ یہ ساری جائیداد میں محمدی بیگم کے نام کرنا چاہتا ہوں تو مرزا صاحب نے بولا کہ کل آنا. اور جب کل آیا اور مرزے نے پھر اس کو بولا محمدی بیگم کے والد کو کہ مجھے کل رات لہام ہوا ہے کہ میری شادی محمدی بیگم سے ہوگی اور وہ بڑی برکتوں والی ہوگی. اور بیسکلی قصہ مختصر یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا نا کہ اس کی جائیداد بھی مل جائے گی, اس ٹائم پہ مرزا 50 کے اوپر تھا ٹھیک ہے اور وہ بیچاری 18 سال کی تھی. اور اس نے خود ہی جب یہ بات سنی نا تو پھر میں اپنی زبان چ تشریح کراں گا کہ انہوں نے کہا لکھ دی لعنت مرزے تیرے تے بے شرما نہ منہ نہ مٹھا تے جن پڑھتا تھا. جی مفتی صاحب گستاخی معاف. اچھا وہ یہ تھا کہ رولا اصل میں یہ تھا کہ وہ اب بڑھاپے میں اور یہ نوجوان تو آنکھ مٹکا چل گیا تو اس نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی تو اتوں سامان چک تے تتر ہو تینوں میں طلاق دین لگا وا. میں ہن نویں تھان تے اتنے نا ٹانکا فٹ کرنا ہے تے تو اتوں پولی نکل جا. انہیں نہ بوڑھی خاتون نے انہیں کیا لکھ دی لعنت تیرے تے انہیں کیا میں بڈھی عورت ہاں کہ تو مینوں اتھے رہن دے, میں دوجے کسے کمرے چ سو جاں گی جا کے, مینوں طلاق نہ دے تو بس. لیکن مرزا قادیانی نے ظلم اور ستم کیا, اس بوڑھی خاتون کو بڑھاپے کے اندر طلاق دے دی تھی. اور
ना ही तो वो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर ईमान लाई थी, वो मोमिना खातून थी और रहमतुल्लाह ताला अलैहा, ठीक है जी। और इधर से ये जो बेटे थे ना दोनों, मरज़ई कहते हैं कि ये जो फजल था ना ये मिर्ज़ा के ऊपर ईमान ले आया था, जबकि बड़े शवाहिद हैं हमारे पास कि उसके दोनों बेटे ही मिर्ज़े पर ईमान नहीं लाए थे, ठीक है। और वो वाला हवाला जो मिर्ज़ा कादियानी का है कि दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और इनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गईं, नाउज़ुबिल्लाह। तो यहाँ पर एक कादियानियों से सवाल भी है कि जो था ये खंजीर थे कि नहीं। एक तो ये मिर्ज़ा सुल्तान, ठीक है ना, और मिर्ज़ा फजल, और ख़ुद ये जो थी फजेदी माँ, इसके बारे में तुम हमें बताओ, क्योंकि ये तो उसको नहीं मानते थे, ठीक है। और मिर्ज़ा कादियानी ने अपने हर नाम मानने वालों को वो जो गालियाँ दी हैं, वो गालियों का मिस्ताक ये 3 जो अफराद हैं ये बनते हैं कि नहीं, तो वो एक अलग एक सवाल है। यहाँ पर जो इन्होंने ये लिखा जी कि मैं तुम्हें आग करता हूँ, ये भी एक सवाल है कि शरीयत के अंदर आग की कोई हैसियत नहीं, वरासत के अंदर आक वालद नहीं कर सकता, ये वरासत हक है जो शरीयत की तरफ से है और शरीयत मुहम्मदिया की तरफ से है, जो बच्चों को मिलता ही मिलता है। तो ये जो इसने हराम काम किया, तो तुम बताओ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये हराम काम किया कि नहीं, ठीक है ना। और इसकी तुम क्या तावील करते हो ये लोगों को बताया करो। अच्छा, तो अगली बात ये थी मोहम्मदी बेगम के एतबार से। मोहम्मदी बेगम रहमतुल्लाहि ताला अलैहा वो भी एक जनती खातून थी जिसने मिर्ज़ा कादियानी को रिजेक्ट कर दिया और उसने कहा मैं तुझे पर थूकती भी नहीं हूँ, ठीक है। ये वो था कि जिसने ये नौजवान थी और ये बूढ़ा था और बहुत खूबसूरत थी, किताबों में मिलता है। तो इसने फिर बड़े गंदे गंदे ख्वाब किताबों के अंदर लिखे जी, मैंने एक लड़की हसीना देखी ऐसे जनाब चमक छल्लो और नीम जाली वाले कपड़े पहने हुए थे, हर चीज़ नज़र आ रही थी। तो फिर मुझे पता चला कि ये तो मोहम्मदी बेगम है। तो इस किस्म के उसने नंगे नंगे किस्म के वाहियात किस्म के ख्वाब अपनी किताबों में लिखे और उसको ना बड़ा उसके जहनी तौर पे उसके बाप को बहुत टॉर्चर किया कि भाई ये सॉरी जी वालेकुम। तो वो ना कहने लगा कि ये मेरी ना किया 2-3 मौलवी साहब से भी थोड़ा बात करनी थी, 2 मिनट मिलेंगे? अच्छा जी, अभी मेरी बात मोहतरमा खत्म हो जाने दे फिर आप। नहीं मोहतरमा नहीं विच बंदा जो मुफ्ती साहब, ये बंदा है बंदा नहीं बंदा तो नहीं जे लगदा मैनू, मान लो मेरी गल। मुफ्ती साहब तुसी सुनो तो सही। मेल है मुफ्ती साहब, मेल है जी। क्वीन साहब बात करें, हम अपनी आपकी बात सुनते हैं जी, बोलें। लाइव पे देख रहा हूँ, ये ऊपर में जो पिक्चर लगाई है कादियानी है, क्योंकि इनके लाइव में गया था तो ये बोल रहे थे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अच्छा चले आप जो है ना म्यूट लगा के ना मेरे बाद एक आएगा नबी और माइक म्यूट करें, बाद में बताते हैं। अच्छा अपनी जब जब शुरू कर दिया करो तो साडा कोई सवाल कोई नहीं है। अच्छा जिन्ने मरज़ई ने ना जेड़ा कोई थल्ले है मरज़ई वो आ सकदा उत्ते एक मैं सीट ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। मतलब यार शाहिद मियां भी तो देखो ना साडा सवाल नहीं ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ। अच्छा चलो जी, उन्होंने गल भुला छड़ी सु चंगी भली मोहम्मदी बेगम। अच्छा मोहम्मदी बेगम के बारे में मिर्ज़ा कादियानी ने कहा जी कि ये तो मेरी आसमानी मनकू है, समाना तो मेरा हो गया निकाह दे नाल ते अल्लाह ने कर छड़िया होया। चलो वो आसमानी मनकूहा नूं होर कोई लै उड्डिया। मिर्ज़ा कादियानी चढ़ गई वट, इन्हें जनाब बड़ा ओहदे शोहर नूं ना थ्रैड करन दी कोशिश की, तू वेखी डिग के मरेगा, तेरी लत्त टुट जानी है, तेरा नक डिंगा हो जाना है, तू भैंगा हो जाना है।
ਤੂੰ ਕੰਨ ਕੁਤਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਸਮਾਨੀ ਮਨਕੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਡਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜੇ। मिर्ज़े कादियानी ने बोला था कि मुझे सच्चा और झूठा करने का एक मियार है, वो ये है कि मेरी पेशगोइयों को देख लो, अगर मेरी एक पेशगोई भी झूठी साबित हो जाए तो मैं झूठा। ए वे सवाल साडा हूँ अपनी जब ना कराया जे आके ये तो जवाब दियो कि आया उसकी ये पेशगोई सच्ची साबित हुई कि झूठी, क्योंकि मिर्ज़े ने खुद मियार अपना पैदा किया है कि अगर मेरी एक पेशगोई भी झूठी साबित हो जाए, वल्ला बिल्ला तल्ला ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੁਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮਸਾ ਮਰ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਨਾਉल्ला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ कि झूठा जो होगा वो सच्चे की ज़िंदगी के अंदर मरेगा और वो तौन ज़दा हो के या वबाई हैजे का शिकार हो के मरेगा। सनाउल्ला अमृतसरी साहब वो 20 साल बाद पता नहीं 28 साल तक अगे जिंदा रहे, तो यह पहले ही मर गया तो वबाई हैजे का शिकार हो के टट्टी मूत्र करदा लाहौर च मरिया सी। अच्छा कोई आया कोई बंदा? अच्छा मुफ्ती साहब एक सेकंड, सिस्टर मोडिनेटर वेट कर। जमील साहब आपने कुछ बात करनी है, आप नहीं आए हो? नहीं बस मुफ्ती साहब की सुन रहे हैं, मुफ्ती साहब बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा फायदा हुआ इनकी सुन के। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी सिस्टर मोडिनेटर क्या सवाल है? मेरा इशफाक भाई से एक सवाल है। इशफाक भाई आप इधर ही हैं? चले वो बिजी हैं। अच्छा चले मुफ्ती साहब भी जवाब दे दें। जी बोले। मुझे ये चीज बताएं कि इस्लाम में क्या हुक्म है उन लोगों के लिए जो लोग जो है वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके अपने जाती जो इख्तलाफात हैं उनसे उनके बदले ले रहे लोगों से। इस्लाम में क्या इसके बारे में कुछ है? इसका मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे इल्म में तो नहीं। बदले अपने ले रहे, नहीं लेने चाहिए, अच्छी बात तो नहीं है कि भाई अपने बदले तो नहीं लेने चाहिए। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत भी करें तो अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ भी अगर करें तो फिर अल्लाह के लिए ही होना चाहिए। तो ये खुदा खौफी असल में कौम में नहीं है, भूल ही गए हैं लोग अल्लाह को और बस इस तरह के हथ कंडे इख्तियार करते हैं। अच्छा नीचे जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं ना, सिस्टर मोडिनेटर वेट करो, सिस्टर मोडिनेटर वेट करो। अच्छा जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं ना, प्लीज अगर कोई गुस्ताखी करेगा या गाली देगा तो उसको म्यूट किया जाएगा। अगर आपने कोई सवाल पूछना है मुफ्ती साहब से, हम इधर बैठे हुए हैं। अच्छा यार मेरे सलावत थोड़ी जी करन दियो यार मुफ्ती साहब प्लीज है जी है ना मेरे दी किताबां पढ़ो, तुसी तलावत ना करो। हाँ तुसी ये कह सकते हो कि तबलीग करो। मोहम्मद इकबाल अंकल को ऊपर लें कॉल पे, वो काफी देर से उन्होंने वेट किया था, फिर वो नाराज होके गुड नाइट कह के चले गए, तो फिर आए। ठीक हो गया जी मुफ्ती साहब। अच्छा सबसे पहले तो ये वाली जो आयत है या ईसानी मुतवफ़ी का वराफ़ी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा जी की हाल है? सर मैं थानू बहुत शुक्रिया, मेहरबानी शुक्रिया। मैं मलिक साहब की बराड़ से कम 2-2.5 घंटे थानू सुनिया, उत्थे भी नहीं इजाजत मिली उत्ते आन दी। हुण शाह साहब की भी बराड़ से कम से कम पौना घंटा हो गया बैठा सुन रहे हैं और माशाल्लाह ठीक ठाक। मैं सिर्फ सलाम दा लैनी सी। चलो ठीक है। और अगर जे इन्होंने मेरे वाल नहीं ध्यान पैंदा तो खैर है, बस अल्लाह मालिक मुझसे जारी रखो। हाँ जी बाबे ते साडे सिर ने बाबा जी तुहाडे ते नज़रां ही नज़रां ने साडियां, की हो गया बाबा जी? नहीं बस कदी मैं भी इंसान खून तो लोथड़े का ही बनया है ना, मैं को पत्थर का अंकल बुरा नहीं मनाए, लोग ज्यादा हो जाते हैं ना फिर वो मसला हो जाता है, बुरा नहीं मनाए।
और बहन मेरी बढ़ गया पांडे लोग ज्यादा हो जाते 2.5 घंटे बैठा नहीं रुकस से रुकस लेता हूँ मेरे सबर को भी नहीं आप देते मैं हर दफा अस्सलाम वालेकुम रह रहा हूँ और कह रहा हूँ मेहरबानी तो करें नेक्स्ट टाइम हम सीनियर सिटीजन के लिए जो है वो स्पेशल सीट रखेंगे। Yes. हाँ ठीक बिल्कुल होगा? नहीं जिंदे मारना रहो चाहते हैं हम तो। जिंदे रहो अल्लाह थाने थाने को खुश रखे शायद भाई एक मेरी जो दुआ है है बस। एक सीट वो परमानेंट सीनियर सिटीजन के लिए। बिल्कुल इंशाल्लाह चलो इनका अंकल इकबाल जी म्यूट ला लवो ठीक है ते फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ करने नहीं मैं चले अच्छा भाई ये जब भी ये कादियानी ये आयत पढ़ के आपको सुनाए ना कि या ईसाइनी मुतवफ़ी का वराफ़ियु का इलैया, तो सबसे पहला आप लोगों ने ये सवाल करना है कि ये आयत कौन से वाले कुरान से पढ़ रहे हो। आया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ऊपर जो कुरान नाज़िल हुआ था वहाँ से पढ़ी है या मुसलमानों वाले कुरान से पढ़ी है? ये सवाल आपने लाजमी करना है। बल्कि कोई सी भी आयत अगर कादियानी कोई पेश करे तो उससे एक सवाल ये लाजमी किया करें। अच्छा ये आयत तज़किरा के सफ़ा नंबर 80 और सफ़े नोट कर लें भाई, सफ़ा 80 और 548 दो जगह के ऊपर है। मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं ये आयत मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, नौज़ुबिल्लाह मेरे बारे में नाज़िल हुई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम शुरू से देखें थोड़ा सा, मुफ्ती साहब जरा बुक का नाम भी बता दीजिएगा प्लीज। ये तज़किरा ही भाई, अभी तो मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, तज़किरा इसकी कितनी जिल्दें हैं वो भी आपको एक ही पता है जिल्द ना? है, alislam.org के ऊपर मौजूद हाँ है। तज़किरा हाँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ईंटमार भाई अगर मेरा ख्याल है सो गए हैं, इनको नीचे उतार दे थोड़ी देर के लिए, मूसा भाई को पढ़ ले। ओके जी मुफ्ती साहब। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयत नाज़िल हुई है, लेकिन मिर्ज़ा खंजीर ये कहता है ये आयत मेरे ऊपर मेरे बारे नाज़िल हुई है। हवाला सुनिए, सफ़ा नंबर 142, 158, 177, 179 यानी 179, 198, 407, 545 ਤੇ 547 ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। सही है। अच्छा मुफ्ती साहब इसमें ये है कि आप पढ़ रहे हैं इनकी बुक से बता रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो चीजें हैं ये सारी चीजें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हैं तज़किरा बुक में। ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ। ठीक हो ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ, ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇ नहीं ਅਸੀਂ कुछ कर सकते। इसके अलावा आप, मैं कह रहा हूँ ना, ये फहरिस्त देखें बेशुमार। कोई हाफिज़े कुरान अपने पास बिठा लीजिएगा, उसको कहना ये देख ज़रा मेरे कोल ते थे इन्ने को हवाले लाइना लगियां ने, मैं मोटियां 2-4 आयतां बस तुहानूं सुनान लगा वां। ठीक है जी, वो है ना इन्ना तो इन्ना कल कौसर फसल्ली ली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुआ लबतर, सफ़ा नंबर 424 मिर्ज़ा कादियानी कहता है मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, मेरे बारे नाज़िल हुई। नौज़ुबिल्लाह। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अच्छा ये तो बता दिया ना। ठीक, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास, मिर्ज़ा कादियानी कहता है मेरे उत्ते नाज़िल हुई है। तौहीद की सबसे बड़ी ये सूरत या आयत इसको कह लें वो है, वो कहते हैं मेरे उत्ते ना। सफ़ा नंबर 38, अच्छा जी, वो है ना इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबशिरम व नज़ीरा जी। मिर्ज़ा कादियानी कहता है ते मेरे उत्ते नाज़िल हुई है ते मेरे बारे नाज़िल हुई है। सफ़ा नंबर 522 उठा के देखिए, और वो हुण इत्थे एंड हो जाता, अल्लाह दी कसम एंड हो जाता है। सफ़ा नंबर 522,
ਸਫਾ 64 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਾ इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मिर्जा कादियानी खंजीर कहता है कि इससे मुराद मैं हूँ, मुझे अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। नौज़ुबिल्लाह। वो दसो यार, कोई तो जवाब दवे यार। अपने जब जब तुसां लाई हुंदी है मेरा ये सवाल ते साडे सवालों के जवाब कौन देगा भाई? नौज़ुबिल्लाह। ਇਹ ਆਇਤ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਮੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਔਰ ਆਲਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਇਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ तमाम आलमीन वास्ते रहमत बना के भेजा। वो कहता मैं हाँ, वो शक्ल वेखी है किसे खंजीर दे ओदे नाल रलदी है पई हैं। नहीं मुफ्ती साहब, अगर शक्ल पे जाए ना तो इसकी ये सुबह उठ के ना सवेरे उठ के कन्ना तो जलाबा पा के तो कहना ही मनु बकरा बकरा कहो। हाँ अच्छा सुने जरा, हुन अगली कहानी भी सुनो ना, कहानियां सारियां जरा सुनिया जे ते दिल ते हाथ रख के। जो आप कलमा पढ़ते हैं ना, कलमा, वो कलमा पूरे कुरान के अंदर कहीं नहीं लिखा। 2 मुख्तलिफ आयतों में लिखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह 2-3 आयतों में लिखा हुआ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ एक आयत में है, सिर्फ एक आयत। ओए मुसलमानों, इतनी याद रहेगी, मोटियां मोटियां गल्लां तुहानूं झटके तरीके नाल समझाना पिया कि तुहानूं याद रह जान। मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ एक आयत में है और कहीं नहीं मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह 2-3 आयतों में मिलता है। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह वो सूरह फतह की आयत के अंदर है। और वो आयत मिर्जा कादियानी खंजीर कहता है मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, मेरे बारे नाज़िल हुई है, मोहम्मद से मुराद मैं हूँ। सफ़ा 73, सफ़ा 73 दसो है कलमे पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते ने। कदी तुसां दस्या है कि जनाब इस मुहम्मद तो मुराद मिर्जा खंजीर है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਦੇ ਓੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਵੇ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨੋਚਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। अच्छा जी, इन्ना तो इन्ना कल कौसर सफ़ा 395। ओवे ना अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम है वे ना, वो किदे हजूर दे बारे ही है ना। अज दे दिन असी तुहाडा दीन तुहाडे वास्ते मुकम्मल कर दिता है। और मिर्जा खंजीर कहंदा जे मेरे उत्ते नाज़िल होई है कादियानियत ते जेड़ा दीन जेड़ा मैं लैके उठिया वा ना, मेरे ते खत्म होया है। सफ़ा नंबर 219 होवे ना अलम नशरा, ओ आए तो ओ कहंदा जे ओ मैं माए ते तू मुराद लै, वो ते अल्लाह ने मेरा सीना खोले है। सफ़ा नंबर 82 ओ आए ते ना कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, वो आंदा है मेरे उत्ते नाज़िल होई है, मेरे बारे नाज़िल होई है। सफ़ा नंबर 70 वो बड़ी मशहूर आए थे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो आंदा मेरे उत्ते नाज़िल होई है। सफ़ा 190 564 598 630 ओए होए होए। खून दे आंसू ने जी भरी पई है जी। मैं मोटियां मोटियां बस पढ़ के छड्डी जा रहा वां सब सफे। ओए होए होए। मुफ्ती साहब माज़रत नाल सीरतुल मेहंदी दे विच ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ और आए थे ना वाराफान इलाका जिक्रक ए महबूबा सी ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ 74 ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰੋਣਾ ਰੋਈਏ ਯਾਰ। ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ
ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਭਾਈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੌਫਾ ਯੂਤੀ ਕਾ ਰੱਬੂ ਕਾ ਫਤਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ 408 ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੌਜ਼ ਬਿਲlah। ਲਾਨਤੀ ਉਹ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ 482 482। चलो दफा मारो। मुफ्ती साहब मुझे एक समझ नहीं आती। वालेकुम सलाम। जी उस्ताद मोहतरम क्या हाल है किबला शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह फहीम को सुनाओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। मुफ्ती साहब ये ਜਿਹੜਾ ਕਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਇਹਦੀ उस्तादा ने पटारी खोली है, खोली रहने दे। उस्तादा ने पटारी खोली भी बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया। ਐ ਨਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਫਹੀਮ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਉਹ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਓਏ ਤਲਾਵਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਜਾਈ ਨਾ। ਇਧਰ ਇੱਕ ਇਲਹਾਮ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਹੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲ ਲਵਾਂ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ 157 ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਜਾਏ। ਚੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਜੇ, ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਾਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 250 ਪਾਉਂਡ ਪਿਆ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੇ ਲਓ, ਇਹ 250 ਪਾਉਂਡ ਜੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜਿਆ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 104 ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਬਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਐਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਬਾਰਤ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਲਹਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 11 15 23 1 28 2 26 2 27 2 14 27 28 11 14 34 11 26 16 47 27 28 1 10 14 27 2 1 1 14 1 5 7 1 2 7 14 1 16 11 34 7 1 34 7 28 5 14 7 1 28 ਤੇ 2 ਤੇ 14 ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਬੁਲਾ ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੋਰੋ ਅੱਗੇ ਟਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੇ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ जी सोच। सिस्टम मोर्डिनेटर उस बंदे को म्यूट करना जो गाली देता है या आप कोई बकवास करता है, बाकी को रहने दो, करने दो। उन्होंने गाली दी है इसलिए उनको 5 मिनट की सजा, सबको 5 मिनट की सजा मिलती है। मरज़ैया तुहाडियां मौजां लग गईयां, भंगड़े पाओ 1500 यूरो 270 यूरो रुपये ते इत्थे भाजी गड्डियां दियां लैना लग गईयां, नोटो ही नोट हो गए ने। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਰਾਈਟ ਚ ਪਾਤੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਲੈਫਟ ਚ ਪਾਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਜੇ ਐਸਾ ਜੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਤੇ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਚਾਸੀ आएगी कि इन्हों की याद करोगे। शायद भाई ये काशान बट है, उनको कॉल पे ले ले। जिक्र हबीब मुफ्ती सादक दी किताब जे ते सफा 38 कढ़ लो ते ए लो, ओदा उनवान ही उन्हें दसिया वे, इनू कुछ विंदा है, यानी ए ते अन्नी दा बच्चा है, इनू की नजर हुंदा है। ए सुनिया जे ओए कादियानियों नेड़े होया जे ते ए
ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਲ ਕਰੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। हजरत मसीह मूतर के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। एक दफ़ा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हजरत साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे वहाँ एक कोने में खुरा था। डबल टैप करो, मैंने वायलेशन दी आई है, वायलेशन आई है प्लीज। काशिफ भट्ट साहब ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ वायलेशन। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। मुफ्ती साहब से मेरा एक छोटा सा एक सवाल था। मुफ्ती साहब मैं खुद एक मतलब बरेलवी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे जो कुछ लोग हैं वो देवबंद या अहले हदीस या किसी को भी एक दूसरे को ये फतवे जारी करते हैं, या जो हमारे आला हजरत जो भी गुजरे हैं पहले, तो उनके मुतालिक एक दूसरे को इस तरह कुछ करते हैं। तो क्या ये चीज़ जायज़ है कि अपने जो कलमा गो भाई हैं, सेम नमाज सेम कलमा, उनको इस तरीके से उनके जो हमारे जो गुजर चुके हैं लोग जिन्होंने दीन के लिए बहुत काम किया, तो उनको बुरा भला कहना, क्या ये चीज़ जायज़ है? ये चीज़ दूसरे जो लोग सुनने वाले हैं, चाहे कादियानी हो या कुछ भी हो, अहले तशरीह हो, कोई भी, तो ये चीज़ जब वो सुनते हैं तो हम आपस में ये काम करते हैं, क्या ये चीज़ जायज़ है? इसको ख़त्म होना चाहिए? और इसके मुताल्लिक आप क्या कहते हैं, और हमारा जो दीन है वो क्या कहता है? जी आप नीचे चले जाएं, मैं जवाब देता हूँ। जज़ाकल्लाह। काशान भट्ट साहब जो सवाल कर रहे हैं कि नहीं जो फोत हो गए हैं उनको तो वैसे भी बुरा भला और मलामत नहीं करनी चाहिए, उनके लिए रहम करम की दुआ करनी चाहिए। तो रही बात कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें आएँ तो ये अच्छी बात नहीं है। ये तो हर कॉमन सेंस इंसान इसके ऊपर गौर खोज कर सकता है। अच्छा जी, सफ़ा 38 के ऊपर इनू कुछ वेंदा है। हज़रत मसीह मुतरला शलवार के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। एक दिन उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हज़रत साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे वहाँ एक कोने में खुरा था जिसके पास पानी के गड़े रखे थे। वहाँ अपने कपड़े उतार कर, बड़ी सियानी सी बंदा कपड़ियां के उत्ते ही कोई जग जुग पा लेंदा, उन्हें कहा नहीं, वहां अपने कपड़े उतार कर और नंगी बैठ कर नहाने लग गई। हजरत साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ रहे और कुछ ख्याल ना किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्तफाकन आन निकली। उसने उस नीम दीवानी को मलामत की कि हजरत साहब के कमरे में और मौजूदगी के वक्त तूने ये क्या हरकत की। तो उसने हंस कर जवाब दिया, इनू कुछ वेंदा है, यानी इसे क्या दिखाई देता है। अगली कहानी तो सारी समझ गए होवोगे। इसके ऊपर मैं पूरा कोई मजीद आगे कोई गुफ्तगू नहीं करता।